أنا أقول لك ما اسمك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد الحفيظ بن محمد حسين من فون. تخرجت من المدرسة الجامعة الإسلامية بدلهي، ثم التحقت بالمملكة العربية الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المدينة النبوية صلى الله عليه وسلم سنة 2007 من الميلاد. أين تسكن؟ في الفونج. الفونج؟ فونج. نعم. بالواقع في مدينة المنورة. تخرجت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة 2007 من الميلاد. نعم. بأي سنة عندك؟ كيف؟ بأي سنة عندك؟ بأي سنة عندك؟ سنة؟ نعم. ما أعرف أن هذه اللفظة تستعمل باللغة العربية، بل عندي شهادة الفضيلة وقد كتبت في في وسائل الإبلاغ. أي فرقت لك من الجامعة من فضيلة؟ بالشهادة الفضيلة. بالشهادة الفضيلة. أي. كم سنة قرأت في الجامعة؟ كم سنة أنا درست في نعم. الجامعة؟ نعم. أنا درست في الجامعة الإسلامية 7 سنوات. أنت تأتي إلينا كيف؟ ونحن نتكلم باللغة العربية. كيف؟ أنت تناظر معي؟ أنا أناظر معك باللغة العربية. نعم. أنت تناظر معي باللغة العربية أو الأردوية؟ لماذا يجتمع هؤلاء إذا أنا أتكلم معك باللغة العربية وأنت قبل هذا قد قلت لماذا استعملت لفظ استثناءات؟ قد قلت أنت يا شيخ. نعم. لماذا؟ أنا قلت لك قبل المناظرة أعرف المناظرة. كيف؟ أعرف المناظرة. أنا أعرف المناظرة. نعم. في اللغة أو في الاصطلاح أو في الحديث أو في التفسير أو في المنطق أو في الفلسفة، في أي لغة، في أي مادة. أنت بين بالاصطلاح مناظرة يناظر مناظرة، يعني نقابلك في الرؤية. هذا تعريف المناظرة. أيوة هذا تعريف اللغة. هذا صرفية. لا تعريف المناظرة. يا شيخ أنا قلت لك أنت حدث. هذا صرف بين نظر ينظر. أنا قلت لك من باب نظر ينظر. أنا قلت لك أنت صرف. كيف؟ لا تؤلف. ما تعريف المناظرة في اصطلاح المناظرين. أنت في واد وأنا في واد. نحن نرجع إلى الموضوع فقط. أنا أرجع إن شاء الله تعالى إلى الموضوع. نحن نرجع إلى الموضوع. لكن قبل الموضوعات التعريف المناظرة لازم لك ولنا. أيوة أنا أقول لك لأن العوام يتعرفون ما المناظرة. ما المناظرة؟ أنت عرف المناظرة في أي مادة أنا أسمع، في الفقه، في اللغة، في الفلسفة. أنا أقول لك عرف المناظرة بالقرآن والسنة. بالكتاب والسنة. بالقرآن والسنة. بالكتاب والسنة. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران. أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة
माशाअल्लाह। आला कलामुल्लाह है कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या शेख अंत खरजता मिनल मौजू मा खरजतु मिनल मौजूआत। दकीका अना अक़ूल बिल्लुगा अल उर्दिया हत्ता अल हुकमा यफ़हमून कलाम। क्या इसके अंदर जो है मुनाज़रे की तारीफ के बारे में कुछ लिखा गया? आपके मसाइल के ताल्लुक से नहीं लिखा गया। दूसरी बात, एक मिनट जब मैं बोल रहा हूँ आपको, अच्छा आपने ये बताइए, चलो आ जाइए। देखिए जी बात ऐसी है, आपने मौलाना अब्दुल हफीज नाम बताया आपने जी। अब्दुल हफीज साहब बात ऐसी है, देखिए हम मुनाजरा करने आए हैं। लफ्ज़ मुनाजरा क्या है ये तो हमें देखना है, ताकि आवाम को पता चल जाए कि मुनाजरा हम भी मुनाजरा कर रहे हैं, आप भी मुनाजरा कर रहे हैं। ये तारीफ करना तो जरूरी है। फिर आपने जो एराज किया नहीं जी मैं अरबी में बात नहीं करूँगा, चलो मैं आप ही से उर्दू में बात करता हूँ, जिस जुबान में आप चाहें मैं तैयार हूँ। ठीक, नहीं नो प्रॉब्लम। आप अरबी में करें। आप लफ्ज़े देखिए, इधर बात सुनिए, लफ्ज़े मुनाजरा पर आइए कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कैद लगाई है कि हर मसले का जवाब, बात का जवाब हमें चाहिए कुरान और सुन्नत से। यही है ना? आप कुरान और सुन्नत में मुनाजरे की तारीफ कीजिए, क्योंकि हम मुनाजरा करने आए। हर शख्स की जुबान पर है मुनाजरा। आरे कहते हैं कहाँ जा रहे थे मुनाजरा करने? किनका मुनाजरा है जी? उलमा गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस और उलमा बरेली के दरमियान। यही है ना? हाँ। तो लेकिन हमने देखना मुनाजरा की तारीफ किया, वो मैंने आपसे पूछ किया बताइए, और कुरान और सुन्नत से बताइए, क्योंकि ये दावा कुरान और सुन्नत का आपका। ठीक है जी, मैंने एक मिनट आप रुक जाएं जी। मैं बिल्कुल एक मिनट का 1.5 मिनट रुक जाऊंगा। आप लिखिए मौजू से हट गए। एक मिनट कोई नहीं बोले। अभी मौजू शुरू नहीं, मुनाजरे के ताल्लुक का बात हो रही है। मौजू नहीं शुरू। हाँ मौजू। पहले आपकी गलती हजूर उस वक्त है जब हमने 9 बजे का टाइम दिया, आप 11:15 पे या 11:30 पे आए। एक गलती वो है। हम तो मुख्तसर करना भी जानते हैं, एक घंटा पहले फारिग कर देंगे, लेकिन आप बात कीजिए। हमने आपको मेहमान समझकर फाफू वस्फाहू, माफ करो दरगुजर करो, छोड़ दिया। दूसरी गलती ये, आप इतने इज्तिमा के सामने एक ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको मजमा-ए कसीर नहीं जानता है। इसका मतलब ये है कि आपने लफ्ज़ इस्तिस्ना पे आपने लफ्ज़ इस्तिस्ना, देखिए मेरी बात सुनिए, ये मजमा-ए कसीर, मैं इनसे पूछता क्या मैंने इनकी शान में कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिनको ऐसी बात नहीं, हमने पहले कह दिया। मस्जिद के बड़े उसूल के साथ, दिल लगी के साथ, खुश मिजाजी के साथ हम आपके सामने मुनाजरा कर रहे हैं। तो ये हमारा हक बनता है कि हम पूछ रहे हैं कि मुनाजरा क्या है, क्योंकि जब मुनाजरा कर रहे हैं इस लफ्ज़ मुनाजरा के अंदर पूरी कुरान और सुन्नत के मौज़ूआत में बात हो रही है। इस चीज़ को तो समझे मुनाजरा क्या है जी। तो ये तो पता चले कि मद्दे मुकाबिल में मुनाजरा की तारीफ भी जानता है या कि नहीं। कुरान और सुन्नत से, किताब और सुन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आप बुलाइए इला सबीली रब्बिका, अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ, बिल हिकमा, हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, और बेहतरीन वाज़ और नसीहत के साथ। बड़े तर्जुमे किया था मौलाना, मैं मुनाजरा की तारीफ कर रहा हूँ, मैं दावत के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये तो रब ने फरमाया कि दावत दीजिए हिकमत और मौज़ा-ए हसना के साथ। ये दावत का हुक्म है, मुनाजरे का हुक्म नहीं। क्या बताइए अगर लिखा, अगर वहाँ लिखा है ना अल मुनाजरा तो कुल उदउ इला रब्बिका, लिखिए देखिए यहाँ आपकी जो है मौजूदा का इज़हार कीजिए, तारीफ नहीं आती, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तर्जुमा नहीं सुना है आपने? मैंने बिल्कुल सुना। सुनना है?
بالکل سنا. پھر مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے. کمپلیٹ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آپ اچھے طریقے سے ان سے مجادلہ کیجیے. آپ دلائل پیش کیجیے، وہ جو ہے آپ کے دلائل کو سن کر اس کا تأثر پیش کریں، اور میں جو ہے دلائل پیش کروں. آپ میرے دلائل کو پیش کرنے کے سننے کے بعد آپ ان کے پاس ان کا رد ہے تو آپ پیش کیجیے. آپ نے کہا مجادلہ کیجیے. مجادلہ کرنا ہے یا مناظرہ کرنا ہے؟ یہ مناظرے میں آتا ہے. مجھے مال فرق بین المجادلہ والمناظرہ. المجادلہ والمناظرہ. الناس ينظرون إليك. اولا انت تسمع قولی کاملا. آپ ایسا کیجیے. میں نے آپ سے پوچھا مناظرے کی تعریف. مناظرے کی میں مناظرے کی تعریف آپ کو بتا رہا ہوں. مناظرے کی یہ تعریف ہے کہ ایک فریق اپنے دلائل کو پیش کرے اور اس کا استدلال اور محل وقوع اس کو واضح کرے، اور دوسرا فریق اگر وہ اس کے مسلک سے جو ہے ہٹ کے اس کی تشریح کر رہا ہے اس کو دلائل کے ساتھ اس کی تردید کرے. یہ مناظرے کی تعریف ہے. ہاں یہ مناظرے کی تعریف. یہ کس کتاب میں ہے؟ یہ ہر کتاب میں مناظرے کی تعریف کتاب پیش کرنے کے لیے جو ہے آپ کو آپ کی زبان سے نہیں مانا جائے گا، کتاب سے لکھ دی جائے گی، کیونکہ یہ دار المناظرہ ہے. جی 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 مولانا صاحب یہ مناظرہ کا دیکھیے مولانا صاحب جی میں معذرت سے عرض کروں گا کہ آپ ہی یہ بیان کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا. جی اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا. دیکھیے جی آپ کے جج صاحب نے فرمایا آپ بیان. اچھا اس سے پہلے یہ معذوری کا اظہار کر دیں کہ ہمیں مناظرے کی تعریف نہیں آتی. پھر ابھی میں بالدلیل جی جی حق ہے. ایسی کتاب سے مناظرے کی تعریف بیان کروں گا جی جو ان کے ادارے میں بھی ہمارے اداروں میں بھی پڑھائی جاتی ہے. حق ہے حق ہے. سبحان اللہ. بے شک. مسجد کے اور کیا ہو گیا؟ میں خود کہہ رہا ہوں، میں جج بیٹھا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ نہیں لگایا گا، آمنے سامنے بات ہو رہی ہے، قرآن اور حدیث کی دلائل ہو رہے ہیں. پہلے مناظر کے پوائنٹ پر شروع ہو گیا، جواب دے رہے ہیں. میں آپ کے جو ہے جج صاحب کے لیے کیا نام ہے آپ کا؟ محمد منیر صاحب. منیر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کہ آپ ہی مناظرہ کی تعریف کر دیں، چونکہ ہمارے حریف عبدالحفیظ صاحب جو ہیں مناظرہ کی تعریف پیش کرنے سے جو ہیں عاجز و قاصر ہیں. اس وجہ سے اگر عوام چاہے آپ سبھی سننا چاہیں تو میں مناظرے کی تعریف کر دوں. ارشاد ارشاد کر دیں. ارشاد. دیکھیے جی مناظرہ رشیدیہ یہ کتاب ہر ادارے میں جو ہے بے شک پڑھائی جاتی ہے. اسی میں مناظرہ کی تعریف ہے توجہ المتخاصمین. توجہ المتخاصمین بین الشیئین. نسبت توجہ المتخاصمین بین الشیئین اظہارا للصواب، کہ دو متخاصم کا دو مناظر کا کسی چیز کے تعلق سے مسئلے کے تعلق سے آمنے سامنے ہو کے بات کرتا کس لیے؟ اظہارا للصواب، درستگی کو ظاہر کرنے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. درستگی کو ظاہر کرنے کے لیے. اور اس کی 3 اقسام ہیں: المناظرہ والمجادلہ والمقابلہ. مناظرہ، مجادلہ، مقابلہ، جن میں ایک جائز دو ناجائز ہیں. یہ توجہ کریں اسی محفل کی طرف میں سے. عرض کروں کہ آپ پھر سامعین سے زیادہ اٹھ کے بات کر رہے ہیں. جی میں عرض کروں کہ آپ سامعین کی سوجھ بوجھ اور سمجھ سے اٹھ کے بات کر رہے ہیں. لفظ مناظرہ کی بات کرنی ہے کہ اس کے لغوی معنی کیا ہے. اچھا لوگی میں بتا رہا ہوں. آپ یہ پوچھو سمجھانے کی کوشش دیکھیں آپ میرے سامنے مناظر نہیں ہیں. نہیں میں مناظر نہیں ہے. آپ صرف تعریف پوچھے. آپ نے لغوی معنی مناظرہ کے مناظرے کے لغوی معنی ہے یہ اس کا ماخذ ہے نظر. نظر کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا. ٹھیک ہے یہ لغوی معنی ہے اس کا. ہاں تو یہ بات خدا نہیں ہے. یہ لغوی سوال کرنا مناظر کا کام ہے، ہمارا نہیں.
جج کے سامنے تو یہ بات آئی ہے نا لفظ اور یہ مناظرہ کا دیکھیے بیان کرنا. یہ دیکھیے مناظرہ رشیدیہ صفحہ نمبر 12. بے شک. اچھا جناب آپ دیکھیے جو